earth tremble. Oh, Jehovah reigneth, Let the earth tremble. He reigneth, let the earth tremble. Oh, Jehovah Reigneth, let the earth tremble. He reigneth, let the earth tremble. Hey, Jehovah Reigneth, let the earth tremble. He reigneth, let the earth. Hallelujah. Is our heavenly Oh, hallelujah. Is our heavenly Oh, hallelujah. Is our heavenly Hallelujah. Is our heavenly Oh, hallelujah. Is our heavenly Hallelujah. Is our heavenly language. Oh, Jehovah, 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 yeah, Jehovah, 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 we call you Jehovah. Yeah, Jehovah. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high. Oh, we say Jehovah. You are the We call you, we most worship you, Jehovah. You are the most Yeah, Alpha and Omega, we worship you, Jehovah. You are the most Jehovah, Jehovah. You are the most We honor you, Jehovah. You are the most Hallelujah, Jehovah. You are Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah. You are the most We praise your name, Jehovah. Alpha and Omega, Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high God. Oh, I will lift up his name. Higher. We will lift up his name. Hallelujah. Great Jehovah, Alpha and Omega, we will lift up your name higher. Oh, great Jehovah, Alpha
Over the things you are believing in the Lord, you will lift up His name. Over the faith you have in Him, you will lift up His name. Hallelujah, hallelujah. Great Jehovah, Alpha, Omega, what you are believing in Him over this year. Higher, higher, great Jehovah. You are the Alpha and Omega. I will lift up your name. Hallelujah. Great Jehovah. Hallelujah. Alpha and Omega. He's always by my side, a very big God, oh, by my side. I say you are very big God. Hallelujah, be always by your side, a very big God, oh, by your side, by your side. I say you are very big God. Happy God, He always by your side, a very big God, oh, by your side, by your side. I said by my side, by my side, by my side, by my He always by my side, by my side, by my side, yeah, by my side, by my side, by my side, by my side, by my side. Very big God, yeah, be always by my side. A very big God, oh, by my side, by my side. You have a very big God, oh, be always by my side. A very big God, oh, yeah, by my side, by my side. You have a very big God. Yeah, He's always by my side, a very big God, oh, by my side, by my side. You have a big God, hallelujah. He's always by my side, a very big God, by my side. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything. There you are. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yeah, we are saying thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, my Lord. Oh, for your mercy, thank you, Jehovah. Hallelujah. Thank you, my Lord. Yeah, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, for my head, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. We are saying thank you, Jesus. Yeah.
oh, thank you, my Lord. We are saying, hallelujah. Thank you, my Lord. For the month of February, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, for everything you're doing for me, I am saying thank you, Jesus. Oh, thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Can you turn it to a prayer point? Can you turn it to a prayer? Can you tell him, Father, I said thank you. For gift of waking and sleeping, I said thank you. Because many went to bed last night. Now they are no more. Hallelujah. Many are drove. They were the same way you will be driving. But they have found themselves in accident. You are not greater than those one in accident. Many also wanted to see the month of February. But you are not bigger than them. But because God allowed you to be alive, to see another month, can you just raise your voice? Say, Father, I thank you. Father, I thank you. Raise your voice. I want to hear you pray. I thank you, Lord. Libra Kayele Mesha Katarabarebe, Libra Ndama Shekele Bosaya, Ikama Seke, Ikele Bosaya Baba, Ikele Boseke Telebosaya, Ibele Boseke Telebokaya, Ikele Boseke Bosaya, Ibele I raise your name, I glorify your name, Father, we give you we adore you. Father, we give you thanks. Lord, we You thank you, Lord. Over our family, we thank you. Over everything in us, we thank you. I give you thanks. Libra Kaya Hallelujah. In Jesus' glorious name we are praying. Amen. You want to appreciate the Lord over your family. If you see what is going all over the world, hallelujah. One day they wake up, the whole family just die like this. Maybe they also pray before going to bed. But for you to have your family around you is a grace. You want to say, thank you, Lord, for my family. Thank you, Lord, for my nation. Thank you, Lord, for my country. Hallelujah. Some countries are going some war now. We saw a few days ago, Los Angeles go in fire. Some states are burning. Congo is in a fire. I don't know Ukraine is in trouble. But you're going to say, Lord, I thank you for all over we are facing, for all the reality we are going to. But you are keeping me and my household. You are keeping my country. You are keeping my state. Raise your voice and appreciate the Lord. Open your mouth and pray. Hallelujah. We worship you, Father. We thank you for your kindness and your love towards us. We thank you for your mercy towards us. We thank What you for shall I your render, Lord. We unto worship you, Jehovah? we worship you, Father God. Oh, he has done so very much for me. Je suis là pour te rendre des actions de grâce. Je suis là pour apprécier tes bienfaits.
glorify you Quel above que all soit ce else. qui se We passe glorify dans you mon above pays, the earth. Père, je Thank te you, dis Lord. merci. Thank you, Je Father sais que God. tu es le That you Dieu are de the King. combat. We Je thank you, sais King que of tu Kings, es the Lord of l'éternel des Lords. armées. Thou exalted Ô and Père, amazing l'éternel God. des Thou armées, exalted je and te rends des amazing actions God. de grâce Thou exalted pour and tout, amazing pour King. tout, pour We tout. worship you for La who you personne are. ici. We worship you for Zabalo la who you Nicola are. Libota We Congo. worship you, Lord, Zabalo for la who you Nicola are. Mabela Goma. King, for Yawa who you Nicola are. Batako We worship Moina you, Ina Lord, Bema. over Na everything Mabela concerning Mangala us. suis We action de worship you, grâce. Lord. We Na worship bébé you, yo na Lord. hôtel na We yo. thank you for your Yamba, preservation. yamba, yamba, We thank you for yamba. your protection. Ela We thank you, machete Lord, Father telebo God, saya. Lord. Ilebra kaya We bashike. thank you, Father In God. Jesus' mighty name we are praying. Isaiah 59. Can somebody read in English? Belebra sakatara bashike. If you are there, you can read Isaiah 51 verse 1. We're going to go all the way to 3. Hallelujah. I would like the English version, please, but I'm reading French. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. L'Éternel l'empêche de vous écouter. Alléluia. Isaiah 51. 59. You take it verse 1 and 2. Isaiah 59, 1 and 2. Go ahead. Behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, nor his ear so impaired that it cannot hear. Amen. Amen. Go a little bit. But your wickedness has separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with wickedness. Amen. The Bible declares. You want to do English? La Bible déclare. The Bible declares, La main de the l'Éternel hand of the Lord n'est pas courte. is not short. Alléluia. Amen. Pour sauver. To save, Ni son oreille. nor are his ears Alléluia. Amen. Dur. hard Pour attendre. for hearing. Mais c'est quoi qui nous But what empêche? is it stopping us from Mais hearing? ce sont nos crimes. It's our crimes Alléluia. Amen. Qui mettent en that séparation. create the separation. Des fois, bien-aimés, A lot of times, beloved, nous prions, we pray, mais nous ne savons pas. but we don't know. Ce que nous faisons dans le lieu What we're caché doing in secret empêche can stop, que Dieu écoute. and God can hear Est-ce us. que les gens ne prient pas? Are people not Pour que praying? le mal ne So the s'arrête. bad things wouldn't happen. Pour que le mal s'arrête. So for the bad things to Mais la stop, Bible the dit, Bible says, ce sont nos crimes, it's our crimes, our ce sins, sont nos it's péchés our sins qui empêchent. that stops. Oh bien-aimé, Beloved, quand même je regarde dans mon pays, le when I Congo, look at my il country, y a tant Congo, des églises, there's a lot of il y a churches, tant de there's a pasteurs. lot of pastors. Pourquoi Dieu n'écoute pas? Why is God not listening to them? Ça c'est la vérité. That's the truth. Ce sont nos crimes. It's our Ce crimes. sont nos péchés. It's our sins. Même dans l'église de Dieu, Even in the church of quand God, nous ne voyons pas la when réponse, we don't see a ce n'est response, plus Dieu. it's not God. Ce sont nos péchés. It's our sins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu qui endurcit son cœur? Is our God a God that makes Il us dit, hard quand heart? vous venez à moi He said, when you come to me et vous vous and repentez, you repent, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Et vous vous humiliez. and you humble yourself, Alléluia. Amen. Let's take Second Chronicles 17:14. Second Chronicle. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name And my people who call by my name humble themselves humble themselves and seek my face and seek my face and turn from their wicked ways. and turn their wickedness. Meaning that we should be first about what? The people of God. And we do what? Number one, we say what? Humble our- They humble themselves. Alléluia. Et nous devons être d'abord qui son We peuple. need to be what? His people Il dit first. si mon peuple. Because if my people, Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut prier. Beloved, we can Si pray. nous ne sommes pas le peuple de If
Dieu. We're not the people of God. Alléluia. Amen. Nos prières ne seront pas Our prayers will not be exaucées. answered. Il dit que si mon He peuple, said, if my people, c'est-à-dire il y a le peuple de Dieu, meaning the people of il n'y a God, pas aussi les autres qui ne sont and pas the le people who are peuple. also not the people of God. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a créé tout le But monde. it's God who created all those people. Alléluia. Amen. Dieu a créé tout le monde. God created Mais il y everything. a des gens But qui, there are people who il appelle son peuple, call his people, et il y a des and autres there's others qui ne sont pas son who are peuple. not his people. Qui sont son peuple? Who are his people? Alléluia. Amen. Les peuples de Dieu, The people of God c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et are Sauveur. the people who accepted him as Christ and Lord and Savior. Alléluia. Amen. Il dit He said, à ceux qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et for those who Sauveur, accepted me as Christ and Savior, ils sont devenus they have become une nouvelle new créature. creatures. Ça, c'est le peuple de That is Dieu. the people of God. Alléluia. Amen. Es-tu un peuple de Dieu? And are you a part of the people Est-ce of que tu God? es un peuple de Are you Dieu? a part of the people of God? Alléluia. Amen. Et dit, si mon peuple, If my people, à qui invoque mon nom, if they call upon my name, Alléluia, amen, qui sont appelés par mon nom, they're called by my name, c'est-à-dire les acceptants de Jésus-Christ comme Seigneur et meaning Sauveur. the people who accepted him as Christ and Savior. Alléluia. Amen. J'ai dit l'autre fois I ici, said the other day here à Los Angeles, in Los Angeles, pendant que les maisons brillaient, while the houses were ils burning, ont aussi crié they Dieu. also called Mais God comme ils n'appartenaient pas à Dieu, because they didn't belong to him. Alléluia, Amen. le feu a pris The place. fire took place. Alléluia. Amen. C'est que nous devons comprendre. We need to understand Nous devons d'abord appartenir we need to belong to à Dieu. to God. Et quand nous And humilions, when we humble ourselves, Alléluia, amen, Alléluia, il dit Amen. quoi? You say They what? humble themselves. if they humble themselves, Okay? And they pray. Amen. amen, Amen. If they humble themselves and they commit humility and prayer. Alléluia. amen. Il dit, si ils s'humilient et ils Because prient, if they humble themselves and they pray, tu ne peux pas seulement you t'humilier. can't just humble yourself, Tu dois prier. you have to pray. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les peuples de Dieu font quoi? I mean, the people of God do They what? pray. They pray. Ils prient, après il dit quoi? And then it says what? It says, and seek my face, Ils prient et le cherchent ma face. and seek my face, and Parce qu'il y a des prières. because there's prayer. Alléluia. Amen. Et il y a aussi les prières. There's two different types of Les prayer. gens qui partent chez les herbalistes. The ones who go to Les gens herbalists, qui partent chez les Bouddhas. the people who go to Les Buddha, gens qui partent chez les the féticheurs. people who go to witch Ils prient doctors, aussi. they also pray. Mais Dieu dit, ma face à moi. My face, you have to seek my Alléluia. face. Amen. Il y a les gens qui se lèvent la The nuit. people who get up at Ils night, font aussi des obéissances et de leur they Dieu. obey their Mais est-ce que God. c'est le Dieu This d'Israël? is the God of Est-ce que Israel. c'est Jésus-Christ? It is Jesus Christ. Il dit, si ils cherchent, ils s'humilient. He says they humble Et themselves ils prient. and they pray. Quand ils prient, When they pray, moi l'éternel, je ferai quoi? me, the Lord God, will do what? Je ferai quoi? If these people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive Alléluia. their sins. C'est-à-dire, l'humilité, It means being humble, la prière, praying, Alléluia, amen, et tourne turning from your wicked ways, contre leur mauvaise voie. against your wicked ways. Tourner leur mauvaise voie, c'est quoi? Turning against your wicked ways is what? C'est-à-dire de repentir That means to repent. que Seigneur nous abandonnons And Father God, we're nos abandoning mauvaises our voies. bad behavior. Et quand ils tournent, si on ne se répand pas, And when they turn, if they don't repent, si on ne se répand if pas, we don't repent, nos prières ne seront pas. our prayers will not be C'est pour answered. cela que je voudrais que nous puissions prier. That's what I want us to pray. Bien-aimés, Beloved, nous voyons déjà le signe de fin de la we're already vie. seeing the signs of the end of time. Alléluia. Amen. Si un chrétien If a Christian qui ne sait pas la who repentance, doesn't know how to repent, qui ne sait pas invoquer le vrai who doesn't Dieu, know how to invoke the true God, nous allons périr. we're going to perish. Alléluia. Amen. Nous voulons prier We want to pray pour tout ce qui se passe for everything that's going dans nos on vies, in our lives, dans nos pays, in our countries, dans nos in quartiers. our communities, our neighborhoods. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé à Los What happened Angeles in Los Angeles, peut arriver à Virginie. what happened in Ça peut Virginia, arriver dans ta can happen maison. in your home. Alléluia. Amen. Mais ce n'est que l'humilité Only et humility, le tournement du mal turning away et from la repentance sincère. sincere repentance. Alléluia. Amen. Nous allons implorer. We're going to call upon Même au you. sujet de mon pays, le Even on Congo. the subject of Même au sujet des even États-Unis. because of the Les U.S., autres ont cru que c'était
c'était Joe Biden qui devait changer. Others believe that Joe Biden could change the country. Aujourd'hui, les autres croient que c'est Donald Trump Some qui l'a people say changé. they think Trump can save the country. Et tous ce sont les hommes. They're all Si men. nous ne courons pas vers We Dieu, don't trust in God. nous allons périr. We will perish. Alléluia. Amen. Nous voulons nous repentir We à want ce to matin. repent this morning. Nous allons demander à Dieu We're going to ask de God nous pardonner to forgive us de tout ce que nous avons all fait. that we have done. Alléluia. In the name of Jesus. Invoque la miséricorde Call upon de the Dieu. mercy of God. Répands-toi de tous Call tes upon the mercy péchés. of God. Demande le Ask for pardon forgiveness du of sins. péché. Ask for forgiveness of Il sins a over our rabâché, lives. télébé, il a la Lord, baba. we plead your forgiveness. We plead your mercy. Père na ye lisusu na ntongo na lelo kobela mawa na yo likola libota na nzambe na ye kobela mawa na yo likola libota na nga na ye kobela mawa na yo nzamba bomoi likola bana oyo basangani awa likola eglize na nzambe na ye kobelela mawa na yo ela babababababababa ela bababababababa ekelera masekete elekele masekete je viens implorer ta miséricorde ela mamamamamama ela mamamamama ela mamamamama que le pardon règne dans nous na mabela kongo tobeleli mawa na yo l'église oyo nzambe tobeleli mawa na yo na ndako ya nzambe na mabota tobeleli mawa na yo na boma yawe nabeleli mawa na yo na amerika nabeleli mawa na yo ndako na mabota na biso tobeleli mawa na yo mawa na yo mawa na yo era ba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 b
In Jesus' glorious name we are praying. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus. Now we're going to call upon the blood of Jesus. De purifier, Purify de us. nettoyer toute marque de l'ennemi Every mark of the dans enemy nos vies, in our lives. tout échec, Every failure alléluia, dans nos vies, in our lives. tout ce qui ne glorifie pas Dieu Everything that doesn't dans notre glorify God, identité. in our identity. Seigneur, Lord, lave-moi. wash me. Seigneur, purifie-moi. Lord, purify Dans me. ce nouveau mois, In this new month, je vais être I want nettoyé. to be clean. La maladie Sickness qui règne en moi, that reigns les in me. échecs Failure qui règnent en moi, that reigns in les me. douleurs Pain qui règnent en moi, that reigns in me. nettoie-moi. Cleanse me, Nettoie-moi Lord. Clean au me. nom de In the Jésus. name of Commence Jesus. à prier. Begin to pray Et in the ma name of chérie, Jesus. télé, bora, Purify ba, ba, me, ba, Lord. ba, ba. Purify me, Father. Wash me white as snow. Purify me, my Lord and my God. Purify me, my Savior. Purify me, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Wash me white as snow. Purify me, King of glory. Cleanse me of my iniquity. Cleanse me of my sin this morning. Forgive me and my In Jesus' mighty name we are praying. We're going to off. Nous allons demander le sang de We're Jésus going to ask for the blood of Jesus. de couvrir et protéger tout de nôtre. We cover and protect all of ours. Amen. Amen. Je dis que le sang de Jésus protège tout ce qui est de nous. We said the blood of Jesus will cover everything Tes that enfants belongs partout to ils us. sont. Your children wherever they are. Ton mari là où il est. Your husband where he is. Ton travail. Your job. Ta santé. Your health. Ta paix. Your peace. Le sang de The Jésus. blood of Jesus. Dans ta In maison. your home. Alléluia. Amen. Demandons le sang de Plead Jésus. the blood of Jesus over your family. Makila na yo likola We ibota plead your na. precious blood. Makila na yo likola ndako na nga. Makila na yo likola bandiga eklesia oyo. Makila na yo na bombo inanga. Makila na yo na baproje na nga. Makila na yo ebomba nga. Makila na yo epargne nga. I plead your perfect blood, Lord, to Ibele ra ba 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 ba. Ibele ya ra ba 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 ba. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons inviter le Saint-Esprit Now we're going to invite the Holy de Spirit prendre le to contrôle. come and take control. Tu n'es pas venu dans la présence de l'homme. You didn't come to the presence of man. Tu es dans la présence de You're in the Dieu. presence of God. Amen. Amen. J'aimerais que tu sois ici. I want you to be here. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, Saint-Esprit de You're going to Dieu, say, Holy Spirit of God, visite-moi, visit me, parle-moi, speak to me, dirige-moi.
mois, Guide me dans ce nouveau mois, in this new month. dans le reste de l'année For the rest of the year 2025. J'ai 2025. besoin de toi. I need you, Lord. Alléluia. Invite le Invite the Saint-Esprit. Holy Spirit into your life. Father, in the name of Jesus, L'Esprit we call de upon Dieu, the Holy Spirit. l'Esprit We de call la upon your vérité, strength. We call upon nous your power. invoquons We call upon you, Jésus King of Kings. maintenant We dans call nos upon you vies. over our lives. Be our healer and our guide. Be our Father and our God. Dans le mois de février, nous avons besoin de toi. Dans le mois de février, nous avons besoin de tes directions. Dans cette année 2025, dans nos familles, dans nos travails, dans nos projets, dans nos identités, nous avons besoin de toi. Que les bras séquetés. King of Kings. We call upon you, Lord of Ibranda Lords, to Rabashike, come and be our God. Endele Bebe, Ele Ababa, Era Baba, Era Baba, Indele Bebe, Endala Baba, Olo Koyolobo, Endele Bebe, Endala Baba, Elera Mama, Olo Rababa Sheke Telebe. We call upon you, our Savior. In Jesus' mighty name, we have prayed. Everlasting King of glory, we give you praise. We give you thanks. We thank you for a wonderful time like this in your presence. Father, speak and let your people hear. Father, we dedicate this moment of the word of God in your mighty presence. God, use me as an empty vessel. Speak to someone this morning. Father, we pray that this word will be the food in our body. Father, we thank you because today is all about you and all about us. Come and take total control in this moment. In Jesus' glorious name we pray with thanksgiving. Amen, amen, amen. Amen. I want you, please, can you just salute one another? Tell them Happy New Month. Hallelujah. You are looking good and Happy New Month. Heureux nouveau mois, heureux nouveau mois. Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Lord bless you. Que l'Éternel nous bénisse. Lord bless you. Nous sommes heureux de voir encore le mois de We're février. happy to see another new month of February. Alléluia. Amen. J'aimerais que mon interprète soit un peu plus haute. Nous sommes heureux We're happy de voir le nouveau mois. to see the new month. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de We bless the Dieu. name of the Lord. Sans plus tarder, Without wasting much time, nous allons prendre le livre de 2 rois. we're going to take the book of 2 Kings. Alléluia. Nous parlerons de l'action de grâce. We're going to talk about Thanksgiving. Amen. Amen. Mais nous allons décortiquer un peu beaucoup de parties dans ces We're messages. going to break down a little bit from this message. Amen. Amen. La semaine passée, Last week, nous avons parlé we talked about de la confiance de soi. having Mais self-confidence. on a eu un peu de problème avec le But we technique. had a little bit of issues with our technology, Et le message n'était pas bien and the diffusé message dans wasn't le really well média. edified. Alléluia. Amen. J'avais dit que j'allais répéter ce I said I'm message going to aujourd'hui, repeat that message today, mais je n'aurais pas vraiment prendre le temps sur ça but I don't want to spend too much par time rapport on au temps. it because of time. Peut-être si Dieu nous permet encore, Maybe the Lord on allows va us prendre again. un peu. We'll take it little by La little. semaine passée, Last je week, vais seulement donner le I'm going to résumé. give us a little bit of a review. On a parlé de... en attendant, ouvre déjà la Bible dans le livre de While we're waiting, verset please 5. open your books, your Bibles to 2 Kings, verse 5. chapter 5. C'est de là que nous allons lire. That's where we're going to. C'est là où notre message That's where our d'aujourd'hui. message is going to come from. 2 Kings, Amen. chapter 5. Amen. Amen. Mais la semaine passée, But last week, on a parlé de la confiance de we soi. spoke about self-confidence. Alléluia. Amen. Et on a utilisé l'homme comme And Gédéon. we used a man like Gideon. On a parlé de cette ville qui a été We détruite. talked about his city that was destroyed. Et c'était les enfants They d'Israël were the children of Israel qui ont été abattus who were living par les ennemis qui étaient des near Madians. their enemies, were the Midianites. Alléluia. Amen. Et ce peuple, ils étaient abattus. On les a tapés chaque année comme nous avec le Rwanda. And they were attacked every year like Congo is by Rwanda. Amen. Amen. Et mais ce peuple But these people, était devenu peureux. they became scared. Alléluia. Amen. Et j'ai identifié ça dans notre propre vie. And I identified that in our own lives. Et je disais, And I said, il y a d'autres réalités there's dans certain nous realities within ourselves qui a fait de nous that has made us de perdre notre propre lose confiance our de soi. self-confidence within ourselves. Alléluia. Amen.
Et pendant que ces peuples étaient abattus par les And while Madians, these people were being attacked by the Midianites, c'était à cause de l'erreur qu'ils ont fait. it's because of the mistake they made that they were being attacked On by a the lu dans Midianites. le livre d'Ésaïe, We read in the book of Isaiah, l'oreille de Dieu n'est pas dure, the ears of God are not hard of ni hearing, sa main, nor his hands, mais sont nos crimes. but it's our crimes. Et and our c'était la sins. même chose avec And les it was peuples the same thing with the israélites. people of Israel. Ils ont commis des bêtises devant They Dieu. committed so much sin in front of God. Ils ont fait les choses qui a déplaît à Dieu. They did things that displeased God. Et Dieu a fait que And God did it. un petit peuple That a little people like the comme les Midianites, Madians like the Midianites, commence à tabasser that les they could Israélites. destroy them and fight the Israelites. Alléluia. Amen. Mais maintenant, But right now, ces peuples these people, étaient petits. they were small. Les Israélites étaient grands. The Israelites were big. Alléluia. Amen. À cause de cet tabassement, Because of the ils fighting, ont commencé à devenir they furieux. started becoming Ils inferior. commençaient à avoir They peur. started being Je le scared. vois aussi aujourd'hui deux fois dans mon I pays. see it a lot of times even in my own country. J'ai écouté le président de Rwanda I heard the dire, president of Rwanda saying, oui, vous êtes grand, yes, you're big. vous êtes un ballon, Yes, you're big. vous êtes comme le ballon You're de... like a ball. Mais lui, But he, il est petit, he's small. il est comme un aigu. But he's like a needle, a thread, a needle. Il dit qu'il est comme un He aigu. said he's a needle. Il peut percer And dans he le can pop ballon. us as a balloon. Donc nous sommes So grands. we're big. Mais lui, But he il va nous percer. will pop us. Alléluia. Amen. Ça c'était l'orgueil. That's his ego speaking. Alléluia. Et pendant que je parlais des Madians, And while I was talking about the Midianites, Dieu maintenant a cherché dans la ville d'Israël God was looking in the land of Israel. qui pouvait aller délivrer le peuple israélite dans la main de Who Madian. could deliver the people of Israel from the Midianites. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit Dieu a trouvé cet homme qui s'appelait Gédéon. But the Bible says God found a man named Gideon. Ça c'est le message du dimanche That's the passé. message of last Sunday. Comme j'avais promis de le répéter Like I promised to aujourd'hui, repeat it je vais today. donner seulement une petite We're going to give a little bit of a review. conclusion. Amen. Amen. Surtout pour tout le monde. Especially for you, Mama C. Maintenant, Right now, pendant que Dieu cherchait dans while Israël, God was looking in il est Israel, parti trouver un jeune homme he found a young man. qui s'appelait His name Gédéon. was Gideon. C'est dans le livre des Juges, chapitre It's in the 6. book of Judges, chapter 6. Nous n'allons pas lire. We're not going to read that today. Mais But Dieu a appelé Gédéon. God called Gideon. Il dit He Gédéon, said, Gideon, vaillant héros, you giant mighty hero, je t'ai choisi I have chosen you pour aller combattre les to go Madians. fight the Midianites. Parce que Because le temps est the fini. time is J'ai come. écouté les cris de mes I've heard the peuples. cries of my Ils ont people. demandé They pardon. asked for forgiveness. Maintenant, But now, je vais leur I'm going to délivrer. deliver Mais them. c'est à travers toi. But it's through you. Mais c'est que j'aime l'histoire était de But what Gédéon. I like of the story of Gideon, Gédéon, quand Dieu l'appelle, Gideon, when the Lord called him, Gédéon parle comme Moïse. Gideon spoke like Moses. Moïse, quand Dieu l'appelait, Moses, when God qu'est-ce called qu'était him, l'excuse de what was the Moïse? excuse of Moses? Moïse avait dit, Moses said, je bégaye, I stuttered. je ne sais pas parler. I don't know how to speak. Alléluia. Amen. Gédéon dit, hé, Gideon said, hey, moi, me, je viens d'une famille pauvre. I come from a poor family. Je suis d'ailleurs, mon village est le plus petit ville dans My la ville country, my state is the d'Israël. smallest in the state of Israel. My tribe is the smallest. Il dit d'abord, je suis He pauvre, said, at first I'm poor. je viens d'abord dans une petite I come from famille. the smallest family Il ajoute tribe. encore, He added je again, suis le plus petit. I'm also the smallest of my Je family. suis le plus petit I'm also the de smallest la famille de in my Manassé. family of Manasseh. Alléluia. Et je voulais décrire ça dans notre propre I'm vie. going to describe that and explain that in our own lives. Combien de fois Dieu nous voit grands? How many times has God seen us big? Mais nous prenons nos petits défauts. But we take our little flaws. Nous prenons nos petites critiques We que take les our hommes own ont dit à nos self-criticism that sujets. people have said over us. Alléluia. Amen. Gédéon, Gideon, il a su dans toute la ville he knew that in all que his country, c'était elle le plus that pauvre. he was the poorest. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu se présentait When devant God presented Gédéon, before Gideon, Dieu l'appelait qui? God called him what? Vaillant héros. Mighty hero. Alléluia. Amen. Le manque de confiance de The soi. lack of self-confidence. Même quand Dieu nous voit grands, Even when God sees us as big, alléluia, amen, nous nous minimisons nous-mêmes. makes us minimize Nous nous ourselves. voyons petits. Makes us see ourselves as small. Ce n'est pas ce que les hommes disent It's de not nous, what the man says about you, mais ce que Dieu dit but de it's what nous. God has Ce said about n'est you. pas les yeux que les hommes nous It's not regardent, the eyes that the mais world comment has seen you est-ce with, que Dieu nous but how does regarde. God see us? Alléluia. Amen. Moïse a dit Moses knew qu'il ne pouvait pas that he parler. couldn't speak well. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a But choisi. God chose him. Et Dieu s'en fout de comment toi tu te God regardes. doesn't care about how you see yourself. Alléluia. Amen.
Gédéon, Gideon, il s'est minimisé. he minimized Il himself. se disait, He said, je suis le plus I am petit. the smallest. Je suis le plus I am pauvre. the poorest. Alléluia. Amen. Peut-être tu t'es dit, Maybe you tell j'ai un yourself, gros I nœud. have a big nose. Alléluia. Amen. Peut-être tu t'es Maybe you dit, tell yourself, mon pied est my boiteux. feet don't move well. Peut-être tu t'es Maybe dit, you tell je yourself, n'ai pas de compte I bancaire. don't have money in my Ce n'est account. pas ce que Dieu That's dit not de what toi. God is telling you. Alors tu You dois travailler à need to toi-même. work within Tu yourself te vois un voyant and see heureux. yourself as a mighty hero. Alléluia. Amen. Nous avons dit He ici, said here, Dieu a créé tout le monde, God created the whole world. mais il a son peuple à But lui. he has just chosen Dieu people. qui t'a choisi, The God who chose il ne you. te voit pas He petit, doesn't see you as il small. ne te voit pas avec He un gros doesn't see you nœud. with a big nose. Alléluia. Amen. La confiance de soi. Self-confidence. Si on a manque de confiance But de we have a soi, lack of on self-confidence. peut commencer à juger notre We'll entourage. just start judging our Ça, entourage. c'est ce que Gédéon That's faisait. what Gideon was doing. Il a commencé à He juger started Dieu. judging God. Est-ce que tu connais? Do you know? Hein? He started reminding God, do you Moi, je suis know? le plus I'm the pauvre. poorest. Notre maison est le plus Our house is petit. the smallest. Comment tu peux me How could choisir? you choose me? Dans la grande guerre comme In ça, là, this big war like dans this, tous les combats là, in this all this c'est war, pas seulement que tu it's as. me that you Oui, chose. c'est toi que Dieu a It's you that choisi. God has chosen. Dieu ne te regarde pas comme les God autres. doesn't see you as other men. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de te cacher. Stop hiding yourself. Arrête de te minimiser. Stop minimizing yourself. Accepte qui tu es. Accept who you are. Accepte qui tu es. Accept who you Parce are. que Dieu te voit Because grand. God sees you big. Manque de confiance de Lack of soi. self-confidence. Alléluia. Amen. On a dit, He said, c'est manque d'accepter qui nous sommes. it's the lack of accepting who we truly are. Alléluia. Amen. Manque de confiance de The lack soi. of C'est self-confidence manque d'accepter qui tu is es. the lack of accepting who you truly La are. Bible The dit, Bible says, je suis ce que Dieu dit que je I suis. am who God says I am. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ce que les hommes disent de I'm moi. not who what the world says I am, or what they say Hallelujah. of me. Amen. Si Dieu me laisse en vie, If God keeps me j'ai de alive, la valeur à that ses means I have yeux. value in His Quel eyes. que soit ce que les hommes No me matter what regardent. the world says about me, how they Alléluia. see me. Je Amen. te dirai encore, I'll tell you again. deviens un narcissiste. Become a narcissist. D'accepter Accept qui tu es. who you are. Alléluia. Amen. Gédéon n'a pas su accepter Gideon couldn't accept it in qui himself. il était. Who he truly Tu was. es pauvre. You are poor. Oui, je suis Yes, pauvre. I'm poor. Accept it. Mais Dieu But m'accepte dans ma God accepts me pauvreté just the way I am in pour my aller poverty. délivrer toute To une go and deliver vie. my whole nation. Alléluia. Amen. Ta parole, Your word, ta vie your life, est une écriture. is written word. Mais nous allons revenir ici. Beloved, we'll come back Nous here. allons parler de l'écriture We're de going to talk about Dieu. the writings Toi, of tu es God. une écriture de You are the Dieu. writings of God. Tu es une lettre écrite You are a de Dieu. letter written by God. Que les gens te That lisent. people are reading you. Vois Dieu à Let travers them see toi. God through you. Alléluia. Amen. Gédéon, Gideon, il dit, he said, d'ailleurs, regardless, nous even sommes les plus pauvres de la vie. I'm still the smallest in my D'ailleurs, family. Even though maintenant, notre maison est la plus petite. our house is the smallest house, Au-delà de cela, above all of j'ai that, des gens dans ma I have famille. people in my Mais family. c'est moi, For me, le plus petit. I'm the smallest. Qui s'en fout de que tu es dans ta famille? Who cares of who you are in Qui your s'en family? fout de ce que les gens disent de toi? God does not care what people say of you. Le plus petit, là, The smallest that you see Joseph. yourself. Joseph, Dieu l'a choisi. God chose him. Alléluia. Amen. Regarde les yeux que les gens ont regardé Look at David. the eyes that people looked at David with. Le monde a vu David comme un criminel. The world saw David as a Il a criminal. pris la femme de son He soldat. took the wife of his soldier. Alléluia. Amen. On l'appelle un criminel. They called him a Un criminal, murderer. a murderer. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu vient, And when God il came, va présenter David. he wants to present Il dit, David. voici l'homme selon mon He cœur. says, look at the man chosen by my heart. My man by my Hallelujah. heart. Amen. Il ne s'épine pas de ce que Dieu, les hommes disent de He lui. doesn't care what the man says about Regarde-toi you. dans le Look at miroir. yourself in the mirror. Dis-toi. Tell yourself. Le dimanche, Last Sunday, on a lu des we versets. read the Il verses. y a un verset dans le livre des There's psaumes. a verse in the book of Psalms. La Bible The dit, Bible je says, suis une belle I am a créature. beautiful creator Que Dieu a créé. that God has created. Alléluia. Amen. Commence à te regarder au You need miroir. to look at yourself in the mirror. Dis-toi que je suis Tell belle. yourself I'm beautiful. Commence à te regarder au Look at miroir. yourself in the mirror. Regarde tes faiblesses. Look at your Dis, weaknesses. je suis fort. Say I'm strong. Alléluia. Amen. Commence à te regarder au miroir. Look at yourself in the Tu dis, mirror. je dois marcher dans ce Say I'm chemin. going to walk in this Là où way. je ne marchais Where I plus. wasn't walking before, Hallelujah. I'll walk again. Alléluia. Amen. Le maintenant, c'est un message que je vais partager. Beloved, this message that we're Je talking vais about témoigner today, aussi de ma I'm going to propre vie. testify my Hallelujah. own life. Amen. Pour ne pas aller loin, Not to go too nous far. allons lire notre message We're going to read our aujourd'hui. message of the day. C'est un peu la continuité de ce qu'on a It's a little bit dit. of a continuance of what we did last week. J'aimerais
quelqu'un qui lit un peu vite. I want someone who's going to read a little fast for us to start in 2 Judges chapter 5. J'aimerais aller jusqu'au verset. From verse 1. Nous allons prendre d'abord le premier verset. We're going to take the first verse. Let's start at verse Vous ne 1. pouvez pas lire toute la lecture. 2 Kings Nous allons chapter prendre 5. molo pour molo. We're going to start part by part. Alléluia. Amen. Je vais lire la version française I'm et going to puis read la the French version. If you're French, in then you English, read be English. ready to go a little fast. From verse 1. Amen. Amen. Parole du Seigneur. The word of God. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était le pré. Alléluia. English. We're going to go from verse 1 all the way to verse 3 in English. No, read first. First verse? Yes. Now Naaman, commander of the army of the king of Aram, Syria, was considered a great man by his king, and was highly respected, because through Naaman the Lord had given victory to Aram, Syria. He was also a man of courage, but he was a leper. Amen. We're going to continue. Sit down, women of God. On nous parle maintenant de la main. We're speaking to us about Naaman. La Bible dit, The Bible says c'est un homme de he was l'armée. a man in the army. Alléluia. Amen. Je peux dire c'était comme un général I de can say he l'armée. was like a general in the army. Alléluia. Amen. Il avait de la He valeur had a lot of value devant son roi, before his king, devant son maître. before his La man. Bible dit il avait même beaucoup de The Bible says he had a considération. lot of consideration. They considered him Alléluia. highly. Amen. Car c'est par lui It's through him que la guerre de Syrie était vaincue. that the war in Syria was won. Dieu l'avait utilisé God used him pour vaincre la guerre. to win the war. Alléluia. Amen. Mais, But tu sais, en français, in French we say, même je pense que c'est aussi en even in anglais. English, I think, Quand on parle d'une when we situation, talk about the on situation, présente cela, you present et it, puis quand on met mais, and then when we put but, c'est-à-dire, saying ce as qui but était says, passé whatever happened before n'a plus de la does not considération ni have de la much force. consideration or power Ce qui vient as maintenant what qui a de comes l'ampleur. N'est-ce after pas, the papa? but. N'est-ce pas en anglais Yeah, so in aussi? English, if In you English put but also. in between a sentence, that means what's coming after has more significance than what Is it the came same in before. English, right? Yeah. Meaning that whatever we speak before but, it does not have no consideration. Now the value is the one Or that it's comes after the but. after but, right? Yeah. Yes. Mais on dit mais But they say but, cet homme était lépreux. he was a leper. Lépreux est une maladie. Leprosy is a sickness. Comme chez nous on dit papa aujourd'hui le mbasso. Back where I'm from, it's called a Lépreux curse. c'est une maladie qui rongeait le corps. Leprosy is a sickness that hurts the body. Lépreux c'est une maladie, ça venait comme une petite trou seulement. A leprosy comes like a little Mais scratch, ça a little mangeait. bud, but it eats your body. Ça mangeait le corps. It eats your body. Alléluia. Je vais déposer le micro pour que toi I'm tu going to put the parles. mic down so I can speak. Can you use this? Let me use this one. Amen. Lépreux Leprosy était une maladie is a sickness qui rongeait le corps. that eats the body. Ça prenait petit à It petit. goes little by Si little. tu lis les livres You d'Exode, read the book of Exodus, Lévitique, or on dit que cette maladie c'était une It says malédiction. this sickness is a curse. Amen. Amen. Dans ces temps In passés, this past time, quand quelqu'un se trouve dans cette when maladie, someone found themselves with the sickness, était maudit. They were cursed. On laisse cacher quelque They would part. hide them somewhere. Parce que cette maladie était tellement contagieuse. So contagious. Alléluia. amen. Et quand tu as cette When maladie, you have that on sickness, te cachait. it would hide you Quand on te cache pour que les autres ne soient pas so others contaminés. don't get it and get contaminated. Amen. Amen. C'était une maladie de honte. It was a sickness of shame. People would hide. Amen. Amen. C'est comme on dit chez nous, quelle honte est comme la maladie transmissible. It's like a transmissive disease that it can be passed by other people. Amen. 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 On a décrit cette chef d'armée, Naaman, They described this chief of the army, Naaman, qu'il était fort, that he was strong, il était puissant, powerful, il était considéré. considered. Mais son problème, But his problem, alléluia, amen, était la maladie de was lèvres. the sickness of leprosy. Prenons le verset 2. Take verse 2. Can we have verse 2 reread in English, please? The Arameans, the Syrians, had gone out in Dan as raiders, and had taken captive a little girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife as a servant. She said to her mistress,
I wish that my master Naaman were with the prophet who is in Samaria. Then he would heal him of his leprosy. Amen. Sit down, woman. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Et il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 8. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Je vais d'abord développer ici. I'm going to develop this scripture a little bit more for us to understand. On parle d'un homme puissant. We speak of a powerful man. On parle d'un homme We considéré. talk about a man that was highly considered. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, But the Bible tells dans us cet homme, in this man, il y avait une there was situation. a situation. Alléluia. Amen. Quelle que soit sa force, No matter his strength, mais il y avait quelque chose. something. Alléluia. Amen. Je vais dire à I quelqu'un, want to tell somebody, dans la vie de tout un in the chacun life de of nous, every one of us, quel que soit, no matter, tu peux être riche, you can be rich, pauvre, poor, nous avons toujours quelque chose en we nous. all have something within us. Cet homme hein, This man a vaincu la guerre. has won the battle. On l'appelle le warrior, Called him a warrior. on l'appelle le guerrier, Called him a warrior. voyant, vaillant. Mighty hero. Il était puissant. They called him powerful. Mais la Bible But dit, the Bible tells dans us sa puissance, in his power, il avait une honte, he has shame. il avait une maladie. He has sickness. Alléluia. Amen. Dans la vie de tout un chacun de In the nous, life of every single one nous of us, avons quelque chose à nous within us, qui nous renferme quelque that part. makes us weak somewhere. Il ne s'agit pas seulement de toi, It's not just il you. s'agit de moi, Me il too. s'agit de lui, il s'agit d'elle. Nous avons des situations qui nous fait that cacher. make us hide. Alléluia. Amen. Cet homme, This man, un guerrier, a warrior, mais il y avait une situation he had a en situation lui in him que sa force that his strength ne pouvait pas could résoudre. not resolve. Alléluia. Amen. Il a bâti la He guerre, fought in war. mais la The lèpre, leprosy, il ne pouvait pas le he guérir. fight it. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est dans ta vie que toi tu What ne is in peux your pas? life that you cannot fight, that you cannot beat? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est dans ta vie que toi tu ne peux pas résoudre? in your life that you can't resolve or beat? La maladie de lèpre, c'était une maladie de honte. So the sickness of leprosy was a sickness of shame. Quelle honte? What shame? Quelle est cette situation qui représente That honte dans ta situation in vie? your life that is giving you shame. Alléluia. Amen. On dit cette maladie lui faisait To cacher. make him hide. Alléluia. Amen. Dans chacun de nous, Every single one of dans us. chacune de nous, Every single one of nous us. avons des situations We have situations qu'on ne sait pas dire à that we quelqu'un. don't know how to tell anybody else. Alléluia. Amen. Cet homme puissant, This powerful man, il avait une honte. he had shame. On lui présente They devant would present him in front. que c'est un homme de qualité, That was a man of un homme quality, puissant. a powerful Mais man. ne pas savoir, But didn't know cet homme puissant this powerful a man une honte cachée. had a hidden shame about him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible The dit, Bible says il était sorti he came out dans une groupe. in a group Mais pendant qu'il sortait, when he was going out. ils sont sortis avec une esclave. He came out with a slave. They came out with a slave girl. Alléluia. Et cette esclave And that slave girl, connaissait. she knew L'esclave était l'esclave de sa she femme. was a slave of Vous his voyez, à wife. le temps passé, Back in the time, chaque femme Every de woman ministre, de gouverneur avait son of a person esclave. with high value or Et high ranking, l'esclave qu'ils avaient, they had slave girls working for them. c'était l'esclave du pays où l'homme gagnait la She was bataille. a slave from the country that they had defeated. Alléluia. Amen. Et la roca sacrata. L'esclave qu'ils avaient, The girl that the slave girl they had, c'était là où l'homme gagnait tout le temps. that was from a country where they always would beat them. Et cette esclave était l'esclave à sa femme. And that girl was a slave to his wife. Comme elle était proche de la femme, Because she was close to his elle wife, a connu aussi le problème she de knew cet the homme. problem of her husband. Alléluia. Amen. Pendant qu'il partait, While they went, l'esclave the parlait. slave girl spoke to her mistress. Alléluia. Amen. Si mon patron She said, if my master pouvait aller could chez le go prophète to the prophet qui était en Syrie, that was in là Samaria, où son mari gagnait. where her husband had beat them in Savant war. de Dieu, est-ce qu'on peut lire jusqu'à verset 12? J'aimerais que Woman vous of God, prêtez all the way to verse 12. Take 13, read all the way to 12. From verse
to her mistress, I wish that my master Naaman were with the prophet in Samaria. Then he would heal him of his leprosy. Naaman went in and told his master, the king, the girl who was from the land of Israel said such and such. Then the king of Aram, Syria, said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel, Jehoram, the son of Ahab. So he left and took with him 10 talents of silver and 6,000 shekels of gold and 10 changes of clothing. And he brought the letter to the king of Israel. It said, And now, when this letter comes to you, I will have sent my servant Naaman to you, so that you may heal him of his leprosy. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in shock and outrage at the request, and said, Am I God? Am I God to kill and make alive that this man sends to me a request to heal a man of his leprosy? Just consider what he asked you, and see how he is seeking an opportunity for a battle with me. Now, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent word to the king, asking, Why have you torn your clothes? Just let Naaman come to me, and he shall know that there is a true prophet in Israel. So Naaman came with him, with his horses and chariots, and stopped at the entrance of Elisha's house. Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. But Naaman was furious, and went away, and said, Indeed, I thought he would at least come out to see me, and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place of leprosy, and heal the leper. Are not Abana and Shapher, the rivers of Damascus and Aram, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Amen. 12. Amen. Ah, I'm going to try French. 4. Report. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de change. Et il porta au roi d'Israël la lettre où elle allait dire, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que j'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu lui guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adressa à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachant donc et comprenant qu'il chercha occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ce vêtement, en voyant dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et il lui fit dire par un message, va et lève-toi 7 fois dans la Jourdain. Ta chair deviendra sainte et tu seras pur. Naaman fit hériter et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, d'Aban. Et il parla de l'avance. I want you to read 13, please. Then his servants approached and said to him, My father, if the prophet had
told you to do some great thing, which you have not done it, how much more then, when he has said to you, wash and be clean? Amen. Yeah, keep the 14, we're going to read it after. Mais le serviteur s'approcha pour lui parler ainsi. Il dit, mon père, si le prophète te demande quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. The word of God. Amen. Bien-aimé, Beloved, nous voyons maintenant we see right now la situation the situation de cet homme. of this man. J'ai parlé d'abord en première I lieu spoke first que nous pouvons avoir le titre that we can have a title ou pas titre, or no title, mais chacun de nous a ses but problèmes. every single one of us have our personal Alléluia. problems. Amen. Quelle que soit la grandeur de ce que tu vois même aux Maisons Blanches, No matter how big the size of something you see, even in the White House, ils ont un they problème. have problems. Alléluia. Amen. Même les petits ont des Even the problèmes. small people have Nous problems. avons des choses à qui nous ne pouvons rien dire à We have quelqu'un. things that we can't Mais share voilà with comment people. l'Éternel entre But look maintenant. how the Lord enters right now. Maintenant, l'Éternel entre à travers la The Lord bonne. enters in through the servant girl. La Bible dit, The Bible says, Naaman a attendu ce que l'esclave disait. Naaman heard what the Et servant retourna said vers son roi. and returned towards his Qui king. était le roi qui parlait de Naaman avec beaucoup de Who was the fleurs. king? The king that spoke about Si nous Naaman lisons with le premier honor. verset, nous voyons comment le roi les valorisait. When we read verse 1, we hear Naaman, about comme the king c'était un valued him. chef de l'armée, Naaman was il the king of avait the aussi army. un roi. He also had a king. Maintenant, il retourna vers son roi. He returned to his Il king. dit, voilà, j'ai attendu une petite fille. He said, I heard Parlait my de servant ceci, girl cela, ceci, speak cela. of this and that. This and Même that. lui-même, quand il But he rapportait, himself, when he reported il it, parlait comme si c'était de he blablabla. spoke like it was nothing. Alléluia. Amen. Pourquoi il est parti? Why did he go? Parce qu'il était malade. Because he was sick. Il a seulement tenté. He just wanted to test it. Peut-être, ça va. Maybe it might work. Et c'est comme ça, And it's like that quand il est parti parler au roi. when he went to speak to the king. Parce que dans ce temps-là, Because in this il n'y avait time, personne qui pouvait guérir cette there was no maladie. one that could heal that sickness. C'était une maladie qui menait seulement à la It was mort. a sickness that brought Mais quand death. vous attendez qu'il y a quelqu'un qui peut But when he guérir, heard that there was someone tout who le monde could heal, voulait essayer. everybody wanted to try. Mais là, où est-ce qu'il y était la But guérison? where was the healing? C'est dans le pays de leurs It was ennemis. in the land of their enemies. Bien-aimé, le roi dit, The king le said, roi n'a pas the regardé king did not que dans look. le pays là où je vais That envoyer pour land chercher that la was guérison, to find healing c'est là que nous avons is battu, where we fought. c'est là que nous gagnons. That's where we won. Mais parce qu'il avait voulu sauver son Because he soldat, wanted to save his il soldier. écrit la lettre. He wrote a letter. Alléluia. Il dit envoie la He lettre. said, send a letter. Mais toi pas. Where you go. On nous parle comment Naaman He speaks about how Naaman s'apprêtait. was preparing Il a himself. pris des habits pour se changer. Avec sa honte, With his shame. il partait. He was going. Bien-aimé, Beloved, bien-aimé, beloved, qui est qui devant toi? who is before you? Alléluia. Amen. Qui est qui devant toi? Who is who before you? Peut-être les gens que tu combats dans ta vie, Maybe the people you're peut-être les gens que tu minimises dans ta vie, c'est de là que Dieu va te That is where retourner. God wants to bring you back. Alléluia. Amen. Combien de gens as-tu How négligé? many people have you neglected? Combien de gens tu t'es fait voir que tu es How fort many que people eux? have shown that you are stronger than them? Peut-être ce sont ceux qui ont la clé de ta Maybe they're the ones that have the solution. key to your solution. Voilà Naaman, Look at Naaman. puissant, Strong, très fort, very powerful, avec des qualifications, all qualifications, mais dans la but souffrance, in suffering. qui sa force ne pouvait pas That his aider. strength couldn't help him. Dieu lui fait marcher en arrière. God made him walk back. Alléluia. Amen. Derrière les gens qu'il a minimisés. To the people that he minimized, Derrière un esclave to a slave that he qui thought traitait comme une that he bonne. was treating like a household. Même quand il est parti chez le roi, Even when he went to his king, le roi ne pouvait pas lui the résoudre. king couldn't help him. La solution était entre les mains Came from the hand des gens of the people à qui that he lui il a cru thought qu'il était plus fort that he que was eux. stronger than them. Bien-aimés, Beloved, faisons attention dans la vie. be careful in life. Faisons très attention à la vie. À qui nous combattons, And who we à fight, qui nous croyons and who we think que nous sommes that forts. we're better than them, that we're stronger than them. Ces petits Those problèmes, little people, la the solution solution peut être aux gens que tu could négliges. come from the people that you neglect. Alléluia. Amen. La Bible The dit, Bible says, Naaman n'est pas. Naaman went, Le roi écrit la the lettre. king wrote the letter, La lettre va maintenant chez le roi. went to Le roi de ses the ennemis. king of his enemy. Alléluia. Amen. Parce que cette maladie, Because that sickness, si tu lis le livre if you d'Exode, read the book of Exodus, tu vas you'll comprendre understand
Quand tu voyais quelqu'un qui venait When you avec saw le someone that lèpre, was coming with leprosy, tu dois you courir. had to run. Tu vas You courir had to run. parce que c'était It contagieux. was contagious. On fermait les gens dans la They maison. were hiding people in homes. Hey! Maintenant, But le now, roi reçoit la the lettre. king received the letter. Le roi à qui ils The combattaient. king that they were battling, Reçoit la the lettre. land, he received the letter. La lettre lui dit, The letter tells him, j'envoie I'm Naaman. sending Naaman. D'abord, Naaman, c'était quelqu'un et tout ça fait peur. First, Naaman was somebody they were all scared of. Il nous combattait. He would fight them. Hein? Mais on l'envoie encore But now they're sending him avec la maladie. with sickness. Le roi, The king, comme on a toujours gagné, that they would always il a eu mal. he was scared. D'ailleurs, ils nous ont combattu. First, they already beat us. Et il envoie encore quelqu'un Now malade. they're sending someone Ça, sick. s'il veut me tuer encore, la Bible dit déchirer ses vêtements. Parce qu'il savait, Because he knew cette maladie était contagieuse. contagious. Comment on l'envoie chez moi? C'est moi qui ai le roi. Si moi j'ai cette maladie, c'est-à-dire moi je vais Then mourir. they'll die. Alléluia. Amen. Des fois, il y a d'autres situations. The certain Les situation, plus forts eux-mêmes the ne strongest peuvent pas les can résoudre. resolve that issue for you. Alléluia. Amen. Des fois, il y a des situations. Sometimes the Les situation, géants ne peuvent pas les giants résoudre. cannot win. Alléluia. Amen. Il y a des situations. The situation, L'argent ne peut pas money résoudre. cannot take care of. On envoie le plus fort. You see the strongest, J'ai le plus fort. the strongest, Le plus fort à the peur. strongest is scared. Il déchire les The habits. king rips his clothes. Ça, c'est quoi Tell us encore? what again? La ville The attendit. city is waiting. Le roi déchire les The habits. city heard that he ripped his clothes. Comme à l'époque, Back in that time, chaque roi avait ses prophètes. every king had a prophet. Alléluia. Amen. L'écho est arrivé dans toute la The ville. news was heard around the city. Le roi est en train de déchirer les The habits. king is ripping his Quand le roi clothes. déchire les When the habits, king rips ça his dit c'est clothes, la mort. that means his death has come. Le roi vit la mort. The death king has Comment peut m'envoyer come. quelqu'un avec How un could they problème send comme me ça? someone with leprosy? Cette personne était d'abord forte. This person was strong. Et maintenant on m'envoie avec la Now they're léprosy. sending him with leprosy. Hein? Pour me finir. To finish me, La Bible the dit, Bible says, le roi a the attendu. king heard. Le roi déchira les The habits. king ripped his Mais clothes. c'est pas arrêté au roi. But it didn't stop with Mais la the king. Bible The dit, Bible says, le prophète aussi, il a the pris prophet l'attention. also Le heard. prophète, comme il devait être tout le temps The côté prophet du had to roi, be always by the le king. prophète courit. The prophet was Il ready. va vers le roi. He went to the king. Il dit, He hey, said, qu'est-ce qui se what's passe? going on? Le roi lui raconte The le king problème. told him the story. C'est-à-dire, il est venu, viens maintenant And he's coming pour me down. contaminer. C'est maintenant, il m'a toujours gagné. Qu'est-ce qu'il y a encore What is going on aujourd'hui? again today? Le prophète te The dit, prophet said, verset 8. verse 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète dans Israël. Alléluia. But when Elisha, the man of God, heard, but when Elijah, the man of God, heard the king of Israel had torn his clothes in dismay, he sent a message to him. Why are you upset? Why are you upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet here in Israel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi, il savait, The king knew dans tous ces temps, in all the c'était time eux le plus fort. they were the strongest. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, So now, les plus petits the aussi smallest also, commencent à se they glorifier. glorified him. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Beloved, tu es petit, you're small. mais tu as des You qualités. have qualities in you. Alléluia. Amen. Il y a des choses en toi. There are things in Il you. y a des choses en There are toi. things in you. Peut-être tu te vois sans valeur. Maybe you see yourself Peut-être without que tu value. te minimises. Maybe you minimize Il y a des yourself. choses que Dieu a mis en toi. There's things Il y a God des put in choses you. que There's Dieu a things mis God en has toi. put in you that are Il y a important. des choses There's que things Dieu a that mis God en has toi. put inside of you Il that y are a des important. choses que There Dieu are a mis things en that toi. God has put in you that are Alléluia. important. Amen. Le prophète te dit, The prophet said, amène-le let ici, him come here. qu'il voie Let him see. qu'est-ce que si aussi a un Dieu. He thinks he also has a God. Alléluia. Amen. Amène-le ici, Bring him here. qu'on sache So you know que l'île a aussi that un he has a Dieu. God. Alléluia. Amen. Mais depuis tout ce temps, But all this time, ils t'ont vu sans they valeur. call you without Ils value. ont vu qu'ils t'ont toujours combattu. Because that they always Mais value you. toi-même, You yourself, tu ne sais pas que tu as un you Dieu. didn't know you had a God. Alléluia. Amen.
Pendant tous ces temps, This whole time, et ce sont eux qui pleuraient. they were the ones crying. Et la Bible The dit, Bible says, le prophète dit the prophet said, qu'il vienne. let him come. Alléluia. Verset 9. Verse 9. Naaman vit avec ses chevaux et sa char s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Amen. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elijah's house. Eh bien, maintenant, Right now, le plus fort the strongest doit se has présenter. to present himself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui gagnait The one that was winning devait battle aller had to go chez le prophète to Élie. the prophet J'aime Elijah. le I scénario. love the scenario. Alléluia. Amen. Le verset 10. Verse 10 says, Quand la Bible dit, the Bible says, Élisée fit lui dire, Elijah sent a messenger to Ah. him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, ah, and your flesh will be restored hey, to you, and you will be clean. amen. Bien-aimé, beloved, Élisée, Elisha, quand il savait aussi qu'il avait aussi when he knew son onction, that he had his anointing, quand le plus géant, le when the vaillant, giant came, arrivait, when Naaman came, alléluia, amen, c'était une maladie it was contagieuse. a contagious sickness. Obligatoirement, tu dois te You protéger. have to protect yourself, obviously. Alléluia. Amen. Si tu lis le verset If 9, you read verse 9, la Bible the dit, Bible says, Naaman vit avec ses chevaux Naaman came with his et horses son char and his chariot, et s'arrêta à la porte de la maison and d'Élie. he stopped at the house of Elisha, À la porte. at the door. C'est-à-dire, That means Naaman n'a pas pu entrer à la maison Naaman d'Élie. couldn't get inside Il Elisha's devait house. s'arrêter He had to dehors. wait outside. Alléluia. Amen. Quand il s'arrêta dehors, When he waited outside, le prophète Élie lui dit, the pars prophet dehors, Elisha told him from outside, va, go, te jeter 7 fois throw là. yourself 7 times in the water. C'est-à-dire, That means, toi, Élisée, tu n'es que prophète. you Elisha, you're just a prophet. Tu donnes maintenant l'ordre à un chef You're giving orders de to la the de chief, guerre. the chief of general of war. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'aller se laver To 7 go fois. wash yourself 7 times. Dieu peut te donner le pouvoir. God can give you power. Toi qui se vois You petit that see yourself as devant small le grand before big men. et de parler les choses dans And leur to vie. speak things into their life. Alléluia. Amen. Ce prophète maintenant qui That parle. prophet is Il speaking. dit va, He said, go. va te laver Go wash yourself 7 fois. 7 times. Mais ce qui j'aime dans cette What I scénario, love in this scenario is, le roi quand il the partait king when he was going chez le roi, to the king, Naaman, amen, le chef de l'armée, quand il partait chez le roi, son idée était peut-être on the l'avait. idea was to do what maybe, Tu vas lire le verset 11, hein? read verse Le 11, verset 12 verse plutôt. 12, sorry, verse 12, Non, 11, pardon. 11, sorry, verse 11. But Naaman was furious and Ah. went away and said, Indeed, I thought he would at least come out to see me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place of leprosy and heal the leper. Ah! How can you just speak to me like that now from outside? Comment est-ce qu'il peut me parler comme ça? Moi, le chef de l'armée. Speaking like the general of war. Je croyais qu'il allait I sortir. thought he would come outside. Je croyais qu'il allait parler devant, il appelait, invoquer son I Dieu. thought he would come and call his God. Donc, c'est lui m'a minimisé. That Moi, le means chef de he l'armée. me, the king, the general of war. His ego was speaking. L'orgueil. His ego was speaking. Dieu His utilise pride. maintenant le petit. God is using the little. Alléluia. Amen. Pour diminuer ton orgueil. God is using the little people to break down, Il dit, to humble you. He said, il devait sortir. he should have came Je outside. croyais qu'il allait partir venir I ici. thought he was going to come here. Même invoquer le nom de son Dieu. He called the name of C'est his ce qu'il God. m'a dit seulement. That's what he told Que me. moi, Naaman. Moi qui ai tabassé toute sa He vie. that beat his whole country. Hein? D'aller me jeter dans l'eau. Il me prend pour qui ça? Who is he taking me as? Hallelujah. I mean, this is actually what if you try to develop it. Hallelujah. C'est exactement. That's exactly what he was feeling. Mais Dieu, But God, God, veut nous faire voir. he wants us to see. Dieu, God, il n'a pas peur de la grandeur de qui se présente he devant lui. wasn't scared of the size of the Et il ne veut pas que toi qui se sens But he petit, doesn't want you who feel small de te minimiser, to minimize de yourself. se sous-estimer. Self to doubt yourself. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu voulait qu'entre eux le roi se traite, il allait donner la Because licence. if God wanted Naaman and his people to treat him, he would have given them that power.
Alléluia. Amen. Mais Dieu l'amène en bas. But God brought him below. C'est-à-dire, Dieu voulait d'abord, c'est qu'on a lu pendant qu'on priait, This is what we're reading when we're praying. que ce sont nos crimes. It's our crime. C'est ce que nous avons dit, What we si said, nous that humilions. we humble ourselves. Dieu a voulu quoi God wanted what? dans la vie de In Naaman? the life of Naaman. Oui, Naaman, tu sais, tu es grand. Naaman, you know you're big. Tu sais, tu as gagné. Mais ici, But here, je veux que tu t'humilies I want you to humble devant le yourself Dieu before the d'Israël. God of Israel. Parce que nous avons un We peuple. have a people Nous sommes un peuple We are people à qui Dieu that God nous a mis petits, has made us mais small. avec So with l'onction honor, de guérir. heal, C'est que toi, ta force, your ne strength peut pas guérir. cannot heal. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à Am I quelqu'un? speaking to somebody? Naaman, tu es fort. Naaman, you're strong. Tu as gagné la You guerre. won the war. Tu es comme Goliath. Mais moi, David, Élisée, tu vas te You're going prosterner. to bow before my God. Ces peuples, These people, dans ces temps, ils n'avaient pas la force, mais ils avaient l'onction de Dieu qui faisait leur grandeur. Bien-aimés, amen. zanga nyonso. Lack everything, beloved. Nakozanga mafuta nzima. Don't lose the anointing of God over your life. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says, Naaman fut irrité. Naaman was irritated. Il était He fâché. was angry. C'est-à-dire, ils m'ont minimisé They minimized à him cause de ma honte. because of my C'est pour shame. cela que je n'ai jamais voulu That's why parler I de didn't cela. want to tell anybody about it. C'est pour cela que j'ai caché I'm cela. not hiding it. Voilà maintenant. Now look, Tout le monde va me voir ma faiblesse. everybody wants to see my weakness. La guérison Healing peut passer par can l'humiliation. pass through humiliation. La restauration Restoration peut passer par l'humiliation. Dieu ne peut pas t'élever s'il ne te brise pas. Quelle que soit la hauteur que tu te vois, Dieu est en train d'humilier Congo. Parce qu'il veut se glorifier. Dieu veut apaiser la terre du Congo pour nous amener à la hauteur. Mais si nous acceptons de dépasser dans cette humiliation, Dieu va se glorifier. Dieu veut briser. Mounene, les autres dans pays Mounene, dans un makasi. You God want to break you. Nobody can talk to me like that. I am too big. Nobody can see me like this. God want to break. Alléluia. Naaman, Amen. il a reçu des gloires He received so much glory chez son roi. from his king. Il pensait, He thought, partout qu'il partirait, everywhere he goes, on va lui he glorifier. glorify his life. Alléluia. Amen. Il pensait, He thought, quand il venait là-bas, on allait nous recevoir comme un chef d'armée le plus fort. Mais Élisée dit, but Elijah said, devant la porte, before his door, tu n'entres pas you're ici. not coming in here. Va, Go. il devait obéir. You have to obey. La guérison Healing n'allait pas prendre place cannot take place si Naaman n'a pris pas l'obéissance à la parole to the divine. word of divine God. Alléluia. Amen. Je vais encore dire quelque chose. J'ai beaucoup parlé de beaucoup de points. I spoke of different points here. Alléluia. Amen. J'ai touché l'humilité. I talked to humility. J'ai touché ta faiblesse. I touched on your weaknesses. J'ai touché beaucoup de I points. touched on many points. Alléluia. Amen. Mais je vais toucher encore une But I want autre. to touch on one more point here. Dans la vie d'un enfant de In the Dieu, life of a child of God, nous avons un rôle à we jouer. have a role to play. Amen. Amen. Tu es malade. You're sick. Tu dois aller chez le docteur. You go to the doctor. Tu veux l'argent. You need money. Tu dois You travailler. need to work. Quand je regarde dans la Bible, I look in the Bible. je voyais I see cet homme Jésus. this man Jesus. Quand il venait When he would come, guérir même l'aveugle, they heal even the sick. il ne lui a pas dit, He didn't say, j'étais guéri, c'est I fini. healed you, that's it. Quand même il disait, qu'est-ce que tu veux? He would ask him what do you want. L'homme aveugle The dit, blind man said, je veux I voir. want to see. Il lui dit, He would tell him, lève-toi. stand up. Lève-toi. Stand up. Prends ton lit Take your, get up your bed et marche. and walk. C'est-à-dire, Meaning, il y avait un rôle de l'homme. there's a role of man to Pouvoir. play, to see. Si l'homme ne se lève pas, Man doesn't stand il up, n'allait pas voir. he will never Si see. Naaman ne pas passer la vaisselle If cette man fois, doesn't go wash himself, la lèpre ne va pas. leprosy would not remove itself. Hallelujah. If Naaman do not stand up to go through himself 7 times, leprosy will know. Hallelujah. Woman of God, man of God, you want a miracle, deliverance. You have a role to pray. God does not come, He already released the blessing. But you have a role, a responsibility. Nous avons une You responsabilité. have a responsibility.
Naaman croyait comme il dit. Naaman believed like he Il said. allait invoquer le nom He de was son so Dieu. big with his God. Mais Naaman aussi devait obéir à la soumission But de la Naaman parole de needed to Dieu. obey and be submissive to the word of God. Alléluia. Amen. La Bible The dit, Bible says, le Bible dit, the book says, va te laver go and wash yourself 7 fois. 7 times. Si Naaman partait dans la rivière, If Naaman went to the se river, lavait 4 washed fois, himself 4 times, la guérison n'allait pas prendre healing place. would not happen. Amen. 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 Osée te guérit. If Naaman did not go to the river and wash himself according to the right amount of time, the healing would have never came. Il a dit combien de fois? He said, how many times? 7 fois. 7 times. Pense qu'ici Naaman jetait 4 fois la guérison, If alléluia. you think that Naaman went in 3 times, healing would have come, Alléluia. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? what am I going to add here? Dans la marche avec Dieu, In your walk with Christ, nous avons besoin de you l'obéissance. need to be obedient. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? What is God saying? À travers les hommes de Dieu qui m'aident. The men of God who are saying before you. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de l'action de grâce. Thinking about this. Mais j'avais dit, je vais toucher beaucoup de points. Mon message a un peu à combiner le message de la semaine passée. De ne pas continuer à se sentir inférieur. Parce que tu as des défauts. Parce que tu as manque quelque chose. Parce que même les gens qui ont des grandes qualités, ils ont aussi leurs problèmes. Dans leur cas aussi, Dieu aussi connaît comment il travaille avec nous. Naaman était grand, mais il avait la honte de leur péché. Alléluia. Les gens que tu as peur, les gens que tu as honte, eux aussi ils ont leurs problèmes. Même quand tu les vois petits. Alléluia. Je suis parti à la retraite une fois. Je me suis trouvé dans une chambre avec plusieurs filles. Mais j'étais la grâce. Ah, j'étais la celle qui était plus. Amen. Et pendant qu'on était